Good morning. Morning routines. Coffee po tayo. Ayan. September 4 na po tayo. Oh, September 5th na, di ba? So, you guys, it's a Labor Day weekend din. So, happy Labor Day. September 4th now. Yeah, September 4th. So, happy Labor Day. First time ng anak ko rin na si Ethan. First Labor Day niya. Ayan po. Good morning, good morning. Happy Monday din sa inyo dyan. Sa mga kasis, mga brother ko. Mga legit followers mga yan. Na flap. Ay, nako. Kaya may grass eh. You go pee out in the grass, boy. Not in my plants. Talaga naman eh. Panira ka talaga, ha? Plap. Ayan, nako. Alright, okay. That's enough. Oy. Okay. Hey. Panda. You're not panda. I said stop it. Naku, ingay. Ay, naku. Ayan. What a day. Ingay na to ni Panda. Ayan. Sige. Ang aga din maingay. Oh, naghabulan pa. Ayan. Nako, Nila, that's enough. Ayan, naghabulan na naman. Oh, ayan. Ganyan po kami dito sa umaga. Maingay, pati yung pusa namin, ayan. Maingay din sa kanila. Kaya, more mga pusa namin ayaw sa kanila. Mga maiingay. Babardagulan pa. Nako. Ayan po, you guys. You guys have a good day na, no? Blanco. Bibi Damulag. Oy. Stop that. Ayan. Sige na po. Next video ulit.